هذا مظاهرة يعني من أجل الاحتجاج على هذا الوضع اللي فيه قضية الصحراء الآن، خاصة هذه العرقلة اللي قايم بها المغرب بمجهود الأمم المتحدة، وبالتالي هو من أجل طلب مجلس الأمن أنه يعني ينعطى توسيع صلاحيات المينورسو اللي باش تقدر تغطي حقوق الإنسان، نظرا أنه هذه انتهاكات حقوق الإنسان اللي قايم بها المغرب في الصحراء الغربية. يعني بالرغم من كل الاحتجاجات وبالرغم من الضغوط لا زالت موجودة، نتيجة لأنه ما فيها هيئة دولية تراقبها وما فيها هيئة دولية عندها مسؤولية عليها. الآن المجتمع المدني بفرنسا وهذه حركة التضامن قائمة بهذا المجهود وقائمة بهذه التظاهرات أمام المؤسسات الرسمية الفرنسية وأمام السفارة المغربية من أجل التنبيه ومن أجل التنديد بهذه السياسة اللي مقام بها، ومن أجل طلب مجلس الأمن أنه يتحمل مسؤولياته في احترام حق الشعب الصحراوي في تغليب مصيره واستغلاله. وبالتالي نوع من هذا الاحتجاج كذلك هو صرخة من الشباب الصحراوي اللي انتم تشوفوا يعني مشارك في هذه المظاهرة انه كفى، وانه يالله هذه الوضعية يوضع لها حد، والصحراويين صبرهم وافي ويالتهم يعني في هذه المرحلة إلى الأمور ما تقدمت لا هي يفرض عليهم الحال لأنهم يعني يتاخذوا تدابير ثانية وإجراءات ثانية من أجل الدفاع عن حقهم، من أجل نزع حريتهم من هذه النظام المغربي اللي محتلهم هذه 40 سنة. Bon, le Marek, Jean-Paul, je suis secrétaire de la plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental qui regroupe actuellement plus de 20 organisations françaises, des associations sahraouies, des associations de soutien à la cause sahraoui et des associations des droits de l'homme françaises. Donc on est là surtout par rapport au vote des Nations Unies du Conseil de sécurité qui va avoir lieu fin avril. Donc nous voulons alerter à la fois les membres du Conseil de sécurité et surtout le gouvernement français par rapport à ce vote pour que la résolution, contrairement à celle de l'an dernier, décide d'extendre le mandat de la MINURSO, de la mission des Nations Unies, à la protection des droits de l'homme. Parce que l'année dernière, encore la France, le gouvernement français a bloqué cette demande, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la mission des Nations Unies au Sahara occidental, contrairement à d'autres missions, n'assure pas le respect des droits de l'homme dans le territoire occupé. Alors bien sûr, en même temps, nous demandons la libération des prisonniers politiques sahraouis, notamment les 22 de Gdaïmizik, qui sont toujours en prison alors qu'ils ont été condamnés injustement par un tribunal militaire qui a été déclaré illégal par de nombreuses associations internationales, qui sont toujours depuis plus de 4 ans en prison. Certains sont condamnés de 20 ans, 30 ans et à perpétuité, donc nous demandons la libération de ces prisonniers. Nous demandons aussi l'interdiction de la prospection du pétrole et de l'exploitation des ressources du Sahara occidental par des firmes multinationales. Le Maroc n'a pas le droit, c'est illégal par rapport au droit international, d'autoriser l'exploitation des ressources du Sahara occidental. Ça doit profiter uniquement au peuple sahraoui. Bien sûr, ça remet en cause l'accord de pêche que l'Union européenne a signé avec le Maroc. Donc nous demandons aussi l'interdiction de l'exploitation de ces ressources, que ce soit la pêche, que ce soit le phosphate, que ce soit le pétrole. المشاركة اليوم في هذه المظاهرة يدخل في إطار مجموعة من الأنشطة المنظمة في إطار الحراك على مستوى الفرنسي وعلى مستوى التعبئة على قرار مجلس الأمن في الشهر أبريل 2004. فالمظاهرة اليوم هناك مظاهرات وأنشطة أخرى طيلة شهر أبريل بفرنسا. المظاهرة اليوم أتت لمطالبة الحكومة الفرنسية بلعب دور إيجابي على مستوى مناقشة وكذلك مستوى قرار مجلس الأمن الذي سيخرج على نهاية الشهر فيما يخص توسيع مهام، فيما يخص تجديد عهدة
المينورسو، وكذلك من أجل مطالبة الحكومة الفرنسية من أجل لعب دور إيجابي من أجل أن يتم توسيع صلاحيات المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان. كما قلت فبالتالي هي المحطة الأولى ستكون محطات يوم 15/4 وكذلك في نهاية شهر 4 مظاهرة أمام البرلمان ومظاهرة أمام وزارة الخارجية الفرنسية، كلها تأتي في إطار الضغط على الحكومة الفرنسية لمطالبة بلعب دور يتماشى مع تاريخ الدولة الفرنسية من خلال دفاع حقوق الإنسان، وبالتالي كذلك من أجل التسريع من إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، لأنه أصبح اليوم حل هذا النزاع ضرورة ملحة ليس فقط للصحراويين ولكن كذلك لكل المنطقة المغربية. Voilà, je suis sahraoui parce que le peuple sahraoui est depuis 40 ans loin de sa patrie, privé de son droit à disposer de lui-même. Et la communauté internationale depuis 23 ans, depuis qu'a été signé le cessez-le-feu, est en charge d'organiser la paix et de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Et ce processus est bloqué. Il faut absolument que la communauté internationale prenne en charge vraiment cette question et la règle pour le peuple sahraoui qui vit dans la séparation et l'exil depuis 40 ans, pour aussi le peuple marocain qui est berné par cette histoire de Sahara soi-disant marocain alors que lui-même vit dans la misère et dans la privation de la plupart de ses droits politiques et de libertés. Et pour toute la région, qui doit pouvoir bénéficier d'un état de paix. Donc vive le peuple sahraoui et que le Conseil de sécurité qui se réunit dans un mois à peu près, qui doit statuer sur... أولا نقف اليوم أمام السفارة المغربية بفرنسا من أجل التنديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة، وكذلك من أجل تعريف لفت انتباه المجتمع الفرنسي إلى ما يقع في المدن المحتلة كما قلت، وإلى المساعدة للنظام الفرنسي للدولة المغربية في احتلاله للصحراء الغربية، وكذلك المطالبة من أجل توسيع صلاحية المونورسو لتشمل حقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة. إذن وقفتنا اليوم تدخل في برنامج مسطر كباقي الوقفات كما تمت في سويسرا اليوم في فرنسا من أجل كما قلت التعريف بكل الانتهاكات والمطالبة بإطلاق كذلك المعتقلين السياسيين الصحراويين كمعتقل قديم زيك ومجموعة تحية محمد الحافظ وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين.